सुनी बुलेटिन का आगाज़ करें और अपडेट करें कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह में कमी के बाइस लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी हद निगाह कम होने के बाइस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज़ को आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह में कमी के बायस यही देखा जा रहा है कि मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। इसी तरीके से मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी जो है वो ताहाल बंद ही रखा गया है। अगर बात कर ली जाए मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक जो है वो बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 मुल्तान सक्कर धुंध की वजह से जो है वो बंद ही रखी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी मोटरवे को एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि धुंध के जो डेरे हैं वो एक बार फिर से बरकरार होना शुरू हो गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। जो मोटरवे यूजर्स हैं वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और कोशिश करें कि दिन के औकात में जो है वो तरजीह दें, सफर करने को तरजीह दें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो बेहतरीन सफरी औकात है, क्योंकि उसके बाद यही देखा जाता है कि रात गए से ही धुंध का जो डेरे हैं वो बरकरार होना शुरू हो जाते हैं और यही देखा जाता है कि मोटरवे को जो है वो रात गए से ही बंद कर दिया जाता है। और सुबह के औकात में भी अगर बात कर ली जाए मोटरवे M2 को तो वो जो है वो 12 बजे के बाद ही खुलती है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो मोटरवे यूजर्स जो है वो आगे और पीछे फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से जो है वो परहेज करें। और ये देखिए कि अपने से आगे वाली गाड़ी के जो से ना जो मुनासिब फासला रखें। किसी भी उसके पेश नज़र जो है वो गैर हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हेल्पलाइन जो है उस पर राब्ता करें मोटरवे की। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए आज मौसम की तो सर्दी की शिद्दत में आज मजीद इजाफा ही देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस बार सर्दियों का जो दौरानिया है वो ज्यादा तवील होगा। अगर बात की जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो शहरी जब अगर दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए आलूदगी के तो आलूदगी के भी डेरे शहर लाहौर में बरकरार हैं। शहरी घरों से बाहर निकलते हुए मास्क और ग्लासेस का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। यही देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है मौसमी अमराज जो है वो भी तेजी से फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खांसी, जुकाम, नजला शहर लाहौर में जो है वो बिल्कुल आम होता हुआ दिखाई दे रहा है और तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अपना ख्याल खुद रखें, घरों से बाहर निकलते हुए जैकेटें, जर्सियां जो हैं वो पहन के रखें। ठीक है सामिया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शदीद धुंध के बायस फ़िज़ाई और ज़मीनी सफ़र मुश्किल हो गया। ट्रेनें और अंदरून और बैरून ममालिक से आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफ़सीलात है जानेंगे फ़ाहिद अमीन की इस रिपोर्ट में। शदीद धुंध में ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। कई परवाज़ों और ट्रेनों को घंटों ताख़ीर का सामना है। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट देर से पहुंची। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट हुई। धुंध और तकनीकी वजूहात की बिना पर लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। मस्कत से लाहौर आने वाली परवाज 6 घंटे, अबू धाबी से आने वाली परवाज 3 घंटे लेट, कराची से आने वाली परवाज 7.5 घंटे, जबकि दुबई और जद्दा से आने वाली परवाजें भी घंटों ताखीर का शिकार हुई। ट्रेनें और परवाजें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के अहकामात पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों का कोटा बढ़ा दिया गया। कोटा बढ़ने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लेस्को रीजन में लोड शेडिंग के जिन पर काबू ना पाया जा सका। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के नोटिस से दौरानिया तो कम हुआ मगर लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म ना हो सकी। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 2550 मेगावाट जबकि फराहम 2350 मेगावाट की जा रही है। गुज़श्ता रोज लेस्को का शॉर्टफॉल 525 मेगावाट था जो कम होकर 200 मेगावाट रह गया। शॉर्टफॉल के कम होने से लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया। धुंध में ट्रांसमिशन सिस्टम मुतासिर होने के बाइस भी मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जबकि देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे से जायद है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग का सख्त नोटिस लिया गया था। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से बंद पावर प्लांट चलाने की भी हिदायत की गई। कोटा बढ़ने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। सर्द मौसम में ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतें बेकाबू होने लगी। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 602 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम 8 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। जिंदा ब्रायलर होल सेल 400 जबकि परचून रेट 415 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 384 रुपये मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 11,400 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बढ़ती कीमतों के बारे आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और ये इजाफा गैर मामूली तौर पर जो है वो किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त परचून मार्केटों में ब्रायलर की खपत जो है वो इंतहाई कम है क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की जानिब से उसकी ख़रीदारी खासे हद तक कम की है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज़्म पर तय होने वाली कीमतों को बिगाड़ने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की गई है और कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। आज मज़ीद 12 रुपये का इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 590 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था, 12 रुपये इजाफे के बाद 602 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। और जिंदा ब्रायलर जो है उसकी कीमत में 8 रुपये का इजाफा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 400 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 415 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई को बिगाड़ने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। मार्केट में ब्रायलर की फ़रोख्त जो है वो कम हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो जारी है। मज़ीद 2 रुपये बढ़ाकर 384 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 11,400 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम शहर में जो अंडों की कीमत शहरियों से वसूल की जा रही है वो 40 रुपये फ़ी अंडा है, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि अब अंडे जो हैं वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं रहे। मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की खपत बढ़ जाती है लेकिन साथ ही कीमतों में भी इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना है। अब्दुल कादिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी ने सब कुछ ठठरा कर रख दिया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है तो खुश सर्दी के बाइस मौसमी अमराज में भी तेज़ रफ्तारी से इजाफा होने लगा है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त सर्दी की शदीद लहर का सामना कर रहे हैं। इसके बायस किसी हद तक मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। करार दिया गया है कि मौसम की ये सूरत हाल अभी कम अज़ कम मज़ीद 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहेगी तो इस बार सर्दियों का दौरानिया भी गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा तवील रहने का इम्कान है जिससे सर्दी भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में भी ये सूरत हाल जारी रहेगी। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है। जब दोनों टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस कम होता है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है। आने वाले दिनों में ये जारी रहेगा और बारिश का आने वाले दिनों में 3 से 4 रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और ये धुंध वगैरह का जो सिलसिला है अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। मौसम की सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हुआ है। खांसी, जुकाम और नमूनिया के मरीज बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसम की ये सूरत हाल बच्चों और उम्र रसीदा अफराद के लिए खुसूसी एहतियात बरतने का तकाजा करती है क्योंकि किसी भी शदीद मौसम के असरात सबसे ज्यादा इनको ही मुतासर करते हैं। वो इम्प्योरिटी जो हवा में मौजूद होती है ना, इस सर्दी में टेम्परेचर कम होने की वजह से, स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से वो सांस के साथ वो अंदर जाती हैं। अंदर जाने से उस नज़ा, ज़ुकाम, खांसी, सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां और नमूनिया वो ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को अपनी तरजीहात में सबसे ज़्यादा अहमियत दें। जब हम ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती बल्कि इस पर पूरा यकीन भी होना चाहिए।
اور جان رکھیے کہ بہت معمولی سی احتیاط بھی ہمیں موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کم از کم 50% بچت کی ضمانت تو ضرور فراہم کرتی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ پی آئی سی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن میں پوری ٹیم نے دن رات کام کیا ہے۔ 6 ہفتے میں ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن نامکمل کام ممکن بنایا۔ فرینڈز آف پی آئی سی ایمرجنسی کو مزید بہتر بنائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بورڈ کا اجلاس پی آئی سی بورڈ ممبرز کا رفتار اور معیار کے ساتھ ایمرجنسی کی 6 ہفتے کی ریکارڈ مدت میں اپ گریڈیشن پر محسن سپیڈ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ بورڈ ممبرز پی آئی سی نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی صحت کے شعبے میں غیر معمولی اصلاحات مثالی ہیں۔ محسن نقوی نے حیران کن رفتار کے ساتھ ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کروایا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن میں پوری ٹیم نے دن رات کام کیا ہے۔ 6 ہفتے میں ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن ناممکن کام تھا۔ فرینڈز آف پی آئی سی ایمرجنسی کو مزید بہتر بنائیں گے۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور فرینڈز آف پی آئی سی کے تعاون سے سرائے بھی بنا رہے ہیں۔ تنقید کے باوجود آپریشن تھیٹرز بند رکھے اور انہیں انفیکشن فری بنایا۔ پی آئی سی کی اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی لیب کا پلان بنایا ہے جو مین دروازے کے قریب بنے گی۔ محسن نقوی نے پی آئی سی میں بائی پاس آپریشن میں غیر معمولی تاخیر اور سرجنز کی کمی دور کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ پی آئی سی کی نئی ایمرجنسی کے افتتاح کے بعد گراؤنڈ فلور پر مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے پی آئی سی کا دورہ کیا جہاں کلیکشن سینٹر اور سرائے کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ پنجاب میں 1 لاکھ باربر اور بیوٹی سیلونز ہیں جن میں سے 59,000 کو چیک کر چکے ہیں۔ 25 کریموں کے سیمپلز کو ٹیسٹنگ کے لیے بھجوایا ہے۔ برطانیہ میں پاکستان کی 56 کریموں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں محمد بلال کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پاکستان کی 56 کریموں پر پابندی لگائی گئی۔ ان میں وہ کریمیں بھی شامل ہیں جن کے اشتہار ہمارے چینلز پر بھی چلتے ہیں۔ یو کے نے ان کو اس لیے بین کیا کیونکہ ان کریموں میں مضر صحت چیزیں تھیں۔ پاکستان میں استعمال ہونے والے 2 انجیکشن رنگ تو گورا کرتے ہیں لیکن ان سے کینسر پھیلتا ہے۔ تمام بڑے سیلونز کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے سرٹیفکیٹ لیں۔ پاکستان کی 56 کے قریب کریمیں جو تھیں ان کو انہوں نے پابندی لگا دی، اور اس میں ایسی کریمیں بھی ہیں جن کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے ہیں اور ان میں بڑی مایہ ناز اداکار آئیں اور بڑی جو ہے نا وہ اشتہار کو خوبصورت بنا کے چلایا جا رہا ہے، جبکہ یو کے نے ان کو اس لیے بین کر دیا کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کے خلاف تھیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پلاسٹک سرجن یا ڈرماٹولوجسٹ کے علاوہ کوئی استھیٹک کلینک نہیں چلا سکتا۔ کوئی یورولوجسٹ یا MBBS ڈاکٹر بھی ایسے ہی کلینک نہیں بنا سکے گا۔ پنجاب کے 1 لاکھ باربرز میں سے 59,000 کو چیک کر چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ استھیٹک کلینک کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا ہیلتھ کمیشن ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام کلینیکل پریکٹسز یعنی کہ جو ڈاکٹر وہاں اندر بیٹھ کے ان جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور جو نرسز ہیں یا ان کے ساتھ اور عملہ ہے، کیا ان کی جو ہے تعلیم اس قابل ہے کہ نہیں، یا ان کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ نہیں کہ اس کو ہیلتھ کمیشن سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ نہیں۔ نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی وائرس آتا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے آتا ہے۔ کورونا نزلہ زکام کا 7واں وائرس ہے۔ اس کا کوئی نیا ویریئنٹ پاکستان میں ثابت نہیں ہو سکا۔ اشرا کے علاقے بابا اعظم چوک میں آتش زدگی کا ایک افسوسناک واقعہ۔ ایک ہی گھر کے 4 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی اور گرین ٹاؤن میں بھی آگ لگنے کے واقعات میں ایک شخص دم توڑ گیا جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے اچرا میں آتش زدگی کا دل دہلا دینے والا واقعہ، آگ کے شعلے 4 بچوں کو نگل گئے۔ واقعہ کمرے میں رکھے چولہے سے آگ پھیلنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بچوں کی والدہ چولہا جلا کر واش روم تک گئی تو موت نے بچوں کو گھیرا۔ آگ نے کمرے میں موجود سامان اور کمرے کی گلاس فائبر سے بنی چھت کو تیزی سے لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کے آنے تک اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر فوری قابو پایا لیکن آگ کے اندر جھلستے بچوں کی جان نہ بچائی جا سکی۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی نے اشرا میں جائے وقوع کا دورہ کر کے متاثرہ فیملی سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھت پر تعمیرات عارضی ہونے کی وجہ سے آگ پھیلی۔ مستقبل میں کرایہ داروں کے کوائف کے ساتھ یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ وہ کہاں رہائش رکھیں گے۔ والدین کی تو ساری کائنات ہی اجڑ گئی نا، تو اس لحاظ سے یہ چیز دیکھنا کہ کیا اس میں جو رینٹ آؤٹ کیا گیا اس میں کیونکہ ابھی جو دیکھا ہے یا چیز دیکھی گئی ہے جس جگہ پر یہ رہ رہے ہیں یا جس جگہ پر رینٹ کیا گیا وہ بالکل ایک سٹاپ گیپ سا ارینجمنٹ تھا، وہ ایسا تھا بالکل ٹیمپریری ارینجمنٹ،
اور اس بلڈنگ میں مختلف اور بھی ہیں اور یہ بالکل اوپر والے فلور پہ جا کے تمام تھا۔ AC ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کیسے بنی۔ چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا 5th فلور پہ، اور وہاں چولہا جو ہے سلنڈر جو ہے یوز کیا جا رہا تھا ملٹی پرپسز کے لیے، اسی کی وجہ سے آگ لگی، اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت چھوٹا کمرہ ہے اور آدھا کمرہ جو ہے فائبر گلاس کا ہے، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے آگ پھیلی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں 9 منٹ میں پہنچ گئیں، لیکن آگ کی شدت اتنی تھی کہ بچوں کو بچایا نہ جا سکا۔ فائبر کی چھاتی آگ پتا وہ پٹرول ہوتا ہے اس کے اندر، 10 منٹ میں آگ بند ہوگی بس اس کی۔ گاڑی فوراً موقع ہم نے کال چلائی، گاڑی فوراً موقع پہ آ گئی ہیں، اور جب آئے آگ سب کا ختم ہو گئی، آگ بجھ گئی تھی آگ کی، ٹھیک ہے۔ یہ فائبر ان کا قصور نہیں ہے، وائرمنٹ والا وہ اپنے ٹائم پہ پورے پہنچے ہیں۔ وہ اہل علاقہ گیس کے معاملے پر متعلقہ حکام پر برہم نظر آئے، کہتے ہیں سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے تو سلنڈر سے آئے روز ہونے والے جانی نقصانات میں کمی لائی جا سکے گی۔ گیس دی وجہ تو یہ کام ہویا ہے، گیس تو دین تے کچھ ہوئے تے نا کہ سلنڈر تے نہ جلان۔ پنجاب یونیورسٹی بلاک ڈی کے روم میں بھی آتش زدگی سے 66 سالہ مشتاق جھلس کر جاں بحق۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ گرین ٹاؤن کے گھر میں بھی سلنڈر پھٹنے سے 40 سالہ جہاں سے 10 سالہ حسین اور 12 سالہ بنیامین جھلس گئے۔ زخمیوں کو جناح ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اچھلا واقعے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔